बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस रिश्ते के बारे में ये जो सीरीज़ चल रही है रिश्तों की, इसके बारे में जो बात हो रही है, बड़ा ही एक अजीब रिश्ता है, जिसमें लुत्फ़ व करम भी बहुत हैं, जिसमें उन्स व मोहब्बत व इश्क की बड़ी दास्तानें भी हैं, लेकिन जिसमें मैंने एज़ ए साइकियाट्रिस्ट बड़ी मुश्किलात, बड़ी टूट-फूट और बड़ी दर्द की कैफ़ियत भी देखी हैं। ये रिश्ता है मियाँ और बीवी का रिश्ता। हमने अभी तक जो गुफ्तगू आपसे की वो रिश्तों के बारे में अमूमी गुफ्तगू थी, जेनेरिक बातें थीं, बिलअमूम रिश्तों के अंदर क्या सिलसिले होते हैं उनके बारे में मैं अपनी गुज़ारिशात आपके सामने रखता रहा हूँ। अ, मुझे एज़ ए साइकियाट्रिस्ट मौका मिलता है तकरीबन रोज़ ही हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप्स के अंदर जो दरार पैदा होते हैं, जो मुश्किलात पैदा होती हैं, उनको बहुत करीब से देखने का। और जब मैं कह रहा हूँ करीब से, तो वाक़तन बहुत गहराई में शुक्रिया है उन दोस्तों का जो मेरे पास मशवरे के लिए तशरीफ़ लाते हैं कि वो दे लेट मी इन, दरवाज़ा खोलते हैं कि आके देखो हमारी अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो आज की गुफ्तगू सारी इसी बुनियाद पर है। 2 नतीजे जो मैंने निकाले इस रिश्ते के हवाले से, वो आपके गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। मैं इस गुफ्तगू में ज़रा-सा पर्सपेक्टिव जो हस्बैंड्स का होता है, उसको आपके सामने हाइलाइट करूँगा और फिर एक और वीडियो में इंशाल्लाह जो बीवी का पर्सपेक्टिव होता है, जो बेगम साहिबा का एक आउटलुक होता है, उस पर अलहदा से बात होगी। तो अगर मेरी वो बहनें और वो ख़वातीन जो इस वक़्त वीडियो को देख रही हैं, वो ये ना ख़्याल करें कि ये मेरे मर्द होने के पर्सपेक्टिव्स हैं। नहीं, ये मैंने पर्सपेक्टिव्स आपसे शेयर किए हैं एज़ अ साइकियाट्रिस्ट, लेकिन और साइकियाट्रिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता, मेल और फीमेल साइकियाट्रिस्ट नहीं होते। तो लेकिन वो किस तरह से देखते हैं रिश्तों को शौहर, मर्द की हैसियत से, वो पर्सपेक्टिव आप तक लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि वो कभी ये कह नहीं पाते, जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं उनका मुकदमा आप तक पहुँचाने में कामयाब नहीं हुआ, तो फिर मैं माफ़ी माँग लूँगा शौहरों से कि भई आपने हमारी बात को सही तरीके से नहीं पहुँचाया। लेकिन क्या कहना चाहते हैं वो? देखिए, पहली बात ये है कि शादी के फ़ौरन बाद मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में एक तशबीह आपको रिश्तों के हवाले से दरख्त की दी थी। आज मैं एक और तशबीह से शुरू कर रहा हूँ कि शादी के बाद शादी की 2 कैफ़ियत मियाँ और बीवी के दरमियान हो सकती है। एक कैफियत को मैं कहता हूँ अ रिलेशनशिप ऑफ अ रेस्टोरेंट, और एक वो कैफियत द रिलेशनशिप एज ए बैंक। अच्छा, अब आप देखिए कि रेस्टोरेंट में क्या होता है और बैंक में क्या होता है। रेस्टोरेंट में ये होता है कि आप जाते हैं, आपके सामने एक मेन्यू आता है, वो मेन्यू कार्ड से आप अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं। अगर वो चीजें उसी तरह से हों जैसे आपने ऑर्डर की थी, उनका जायका आपको पसंद आए, तो आप बड़े खुश होते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप बिल देते हैं, बल्कि ढेर सारा टिप भी देकर आते हैं और बड़ी तारीफ करके आते हैं। कमेंट्स कार्ड में एक्सेलेंट 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 के टिक्स करते हैं, और जनाब वो भी बड़ा खुश होता है जिस जो रेस्टोरेंट का मालिक है। तो कुछ शादियां इस अंदाज में शुरू होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर शौहर अपनी बेगम के पास आए और बेगम शौहर के पास आई, और दोनों ने उसके बाद कुछ रिलेशनशिप में ऑर्डर्स दिए। तुम मेरी अम्मी के साथ ऐसे बात करोगी, तुम मेरी बहन के साथ ये अंदाज इख्तियार करोगी, तुम सुबह सुबह मेरे कपड़े तैयार करोगी, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स। तो अगर तो वो कंप्लाई हो जाए जो आपने मेन्यू कार्ड पर ऑर्डर्स प्लेस किए थे, तो आप बड़े खुश होते हैं। ख़वातीन के भी यही अंदाज उस शादी में होते हैं कि भाई तुम मुझसे यूं नहीं बात करोगे, ईद हम फलां जगह भी मनाएंगे, मेरी अम्मी जब आएंगी तो तुम उनके साथ ये अंदाज इख्तियार करोगे, मेरे अब्बा को तुम ये कहोगे। अब वो आपको अलग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कि आप मेरी अम्मी को अम्मी कहेंगी और मेरे अब्बा को अब्बा कहेंगी, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे मामलात और रिकमेंडेशंस आते हैं। अगर वो पूरे हो जाएं तो भारी टिप और बहुत मजा, शादी कामयाब। और अगर ना पूरे हो तो फिर तलखियों का एक सिलसिला।
یہ تو میں نے آرڈر ہی نہیں کیا تھا جو آپ نے مجھے سرو کیا, اٹھائیے اسے. اور نہ صرف یہ کہ اٹھائیے اسے, بلکہ آپ کو اس کی کوئی قیمت ادا کرتے ہوئے بھی بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. جس وقت وہ لائے کہتے ہیں حضور لیکن ہم نے تو آپ کو پکا کے سرو کیا تھا, اس کی کوئی قیمت تو ادا کر دیں. تو آپ بڑا ہیزیٹنٹلی اور بڑی ریلکٹنس کے ساتھ اور ایک شد و مت کے ساتھ آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اس تھاٹ کو, کہ کوئی لڑائی کر کے آپ اس کو تھوڑی بہت پیمنٹ اس کی کر کے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر باہر ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں اس ریسٹورینٹ نہ جانا. تو آپ کی ملاقات ان تمام دوستوں سے ہوئی ہوگی جو کہتے ہیں اوے ویاہ نہ کریں بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ جنہوں نے جب یہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا تو ان کے معیار پر پورا نہ اترا. خیر یہ ایک شادی کا ایک انداز ہے, لیکن ایک شادی کا اور انداز بھی ہے, اور وہ انداز ہے بینک کا انداز. بینک میں کیا ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں ایک جگہ پر, آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں, آپ وہاں سائن کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بینک قبول ہے قبول ہے قبول ہے. بینک مینیجر بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جناب ایز این اکاؤنٹ ہولڈر مجھے قبول ہیں قبول ہیں قبول ہیں. ہاں وہاں مولوی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ قبول ہے کہ دونوں طرف سے ایک کانٹریکٹ باقاعدہ سائن ہوتا ہے. لیکن اس میں حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اکاؤنٹ ہولڈر پیسے ڈالتا جاتا ہے ڈالتا جاتا ہے ڈالتا جاتا ہے, اور بعض اوقات سالوں کے بعد اس کا پروفٹ لینے جاتا ہے. یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے آج اکاؤنٹ کھولا, آج اس کے اندر 1,00,000 روپے جمع کرایا, اور کل مینیجر صاحب کے پاس آ گیا, السلام علیکم جناب وہ میرا پروفٹ. کہ جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب, بینک میں پیسے ڈالنے کے بعد کچھ ایسا انتظار کرنا پڑتا ہے, کچھ وقت گزرنے دیجئے, پھر اس میں سے ضرور آپ کو ڈیویڈنڈز ملیں گے, اور اتنے ڈیویڈنڈز ملیں گے, اتنے فائدے ملیں گے, کیا بات ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ کو جناب ایک فری کارڈ بھی ملے گا, آپ اس پر جہاں مرضی سپینڈ کیجیے گا, ہم آپ کو کوڈ دے دیں گے, آپ اس کو لے کے جدھر مرضی گھومے گا, جہاں سے مرضی ڈرا کیجیے گا اس کے پیسے. یہ جو ریلیشن شپس کا انداز ہے, جس کے اندر آپ جب خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کا, تو اس کے ڈیویڈنڈز اگلے ہی دن مانگنے نہیں چلے جاتے. میں جن شوہروں سے بات کرتا ہوں ان کا یہ خیال شکوہ آپ سمجھ لیجئے ہوتا ہے کہ جناب میری بیگم صاحبہ پروفٹ روزانہ لینے آ جاتی ہیں, ڈپازٹ کبھی نہیں کراتی, اور اگر ڈپازٹ کرائیں 10 روپے کا تو منافع 150 روپے لینا چاہتی ہیں. تو ذرا سا ان کو سمجھائیے کہ کچھ اس بینک میں کچھ پیسے بھی ڈال دیا کریں, ان کی بڑی مہربانی ہے. تو جب میں بیگم صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ان کی بات تو صحیح ہے, مطلب اگر آپ پروفٹ چاہتے ہیں کسی اکاؤنٹ میں تو اس میں کچھ پیسے بھی تو ڈالیے نا. نہیں ڈال کے دیکھ لیے نا, یعنی کہ جو ڈال کے دیکھے تھے پہلے, جب انہیں بھی سے کچھ نہیں ملا, ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, تو پھر ہم کیا کریں جی بھی, تو اور کیا پیسے ڈالیں. تو بھئی اگر آپ نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر پروفٹ لینے تو نہ آئیے نا. یہ جو انداز ہے, جب کسی میاں بیوی میں بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور ان کے اندر وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ جب وہ ڈپازٹ کر رہے ہیں تو یقین رکھتے ہیں اس بات پر, ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بینک میں فراڈ نہیں ہوگا, لیکن مجھے اس کے پروفٹس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. بعض اوقات یہ انتظار خواتین و حضرات سال ہا سال کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ سال ہا سال انتظار کرتے ہیں تو پھر اس میں سے بھر بھر کے پروفٹس آتے ہیں. وہاں پر آپ کی ایک ویلیو بن جاتی ہے اس بینک میں. جب آپ اس بینک میں انٹر ہوتے ہیں, ہر آدمی آپ کو پہچاننے لگتا ہے, آپ کو سلامیں کرنے لگتا ہے, آپ کے بڑا رکھ رکھاؤ شان ہوتی ہے. آپ جب انٹر ہوتے ہیں آپ کو چائے پلائی جاتی ہے, آپ کو بسکٹ کھلائے جاتے ہیں, اور بڑا لطف آتا ہے. میں نے ان شادیوں کو جہاں اکاؤنٹ ہولڈرز نے اپنے پروفٹس کے لیے انتظار کیا, شادی کے اندر انویسٹمنٹ کی, جذبات کی, احساسات کی, خیال کی, تو پھر جو ان کو ڈیویڈنڈز ملے وہ لطف و کرم کے ملے, وہ حسین جذبوں کے ملے. ان کے اندر ایک اسٹرینگتھ پیدا ہوئی اور ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, اور وہ ٹرسٹ ایسا ڈیولپ ہوا کہ اگر کسی نے ان کو یہ کہا ہے کہ تمہارا بینک بند ہو رہا ہے, انہوں نے کہا دنیا کے سارے بینک بند ہو جائیں گے, میرا بینک بند نہیں. اتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ایک ارلیئر ویڈیو میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک وہ پلر جس کے اوپر رشتے کھڑے ہیں
वो ट्रस्ट होता है। सो मियाँ बीवी के दरमियान भी इस पिलर की अहमियत उसी वक्त पैदा होती है जिस वक्त तो इसको एक बैंक के तौर पर देखते हैं, एक रेस्टोरेंट के तौर पर अपनी शादी को डील नहीं करते। ये जो एक कैफियत है जिसमें आपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए और फौरन हिसाब चुकता नहीं किया, रेस्टोरेंट में आपने हिसाब चुकता कर दिया था, अगर उसने तू कहा तो आपने तड़ाख कहा, उसने आप कहा आपने आप कहा। ये जो लेन देन की कैफियत होती है, ये मेरी नज़र में, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी नज़र में शादी को कमज़ोर कर देती है। लेन देन नहीं होता, हाँ लेन देन होता तो है लेकिन बैंक के अंदाज में, और बैंक के अंदाज में ये होता है कि जब देन हुआ तो लेन बहुत दिनों के बाद हुआ, और जब लेन हुआ तो भर भर के हुआ, देन से कहीं ज्यादा हुआ। तो ये जो अंदाज है मेरी नज़र में मियाँ बीवी के रिश्ते में, ये इसे मजबूत कर देता है। इसके अंदर ट्रस्ट की कैफियत पैदा हो जाती है, जैसे कि आपका अपने बैंकर के साथ रिश्ता है। लिटरली अ हस्बैंड एंड वाइफ नीड्स टू बैंक ऑन ईच अदर। ये एक मुहावरा भी है, आई बैंक ऑन हर, शी बैंक्स ऑन मी। इसको निभाइएगा और बैंक कीजिएगा इस रिश्ते में। मेरी इस बात में हो सकता है कि कुछ कंट्रोवर्सीज भी हों आपके जहन में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मुझ नाचीज़ की गुफ्तगू में आपको बहुत सारे गैप्स नज़र आएँ, बहुत सारी गलतियाँ नज़र आएँ, तो उनको कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा ताकि मैं आपसे सीख सकूँ। बहुत शुक्रिया।